Ayeda onyamede achayen amaya bedi ahyiamu ewo Garden City Radio 92.1 Eyo onyame emoburu hu ne nadum ti ena ne amadepa achayen ena ade achen we eyadom iti sa botai we anase sa adwumade we edi ade achen se hours of grace sabrei ena ye adom a onipa biara e so ohwe Nyankopon achi kwan ebia na ade achen na nwumre anto enti sabra adom hoyi hwenyame achi kwa na wu a watimi awu ma Onyankopon asem yada mo ase adofo atiefo ene mo a mo wa akirikyiri bencheye nyina ebraso se yede eneda yi Nyankopon asem esan abrem na ansa na no sede Bible kan se ade bia efa nyamedi nhyasie no mewo menua Emmanuel Nkansa fen Kizito menua bompaye ansa na dwumadie no ento aso aba pamcho adofo ye bompaye odomfo ni mbromfo Nyankopon a utumi ade nyina ye da wase wokenkan wasam no Israel ngoma mu a wo se sene wasam ye dodo mu de ebremu asem yi bai ma atiefo a eti asem enti asem ni anya asem ye fo na wo bomu pia ya nyira wo wanim adom nti amen amen yada yenua Emmanuel Nkansa yada nasipi ye hye dwumadi yase bosome ena ebei na yede ensem bebre akire adofo ne anuanam ne Ghana man kwa yo bonsam afaso ma wiase ahwease na bone ekoso de obetimi agyen afiri bone num Yesu Kristo no ena na wotwe etwa mu no so yegina kasa bi kan se hwan ni wo Kristo ni ye cheche de onipa wo ya betimi ayi Kristo ni anawe anamon awutu a eche se wo ye Kristo ni na enne so ansani ya be Kristofo ayo asori fie ana nyamsumu ayesum nyamen se no botai be ne sie ne so enti se no enne asam no abotai ne se nyamsum ayesum ni nyina botai ne se ene dankwa nyamsum botai eye dankwa so bi sum nyame a nese wamfa nkwa dankwa ensem ensine ni so a na kyese wunyam so a wosom na wunyante wo ho ase ana wunyante ase obese mesum nyame na mewu a yesie me mesu na yewu wie na esie wa okwan wo nkwan mesum nyame mekosom nyame na madiyie sane na obosan so ama ho kwan ama yedie obese mekosom nyame na mebra ye obefam yakoyi setie bia matumi akodu aburichire enkwaje yamata ho tinyamsom botaye ene dankwa asemtiti ene pesa mede ma wone ahomachen mechia adofo nyina opani ohwefo John osu ochawo mamodia ne nkoyi woni wagirifo mpanifo nyina zona pasa oba ha ba akono mitimi modin ene mise wona oyire mu damu mpamu tie die kwaso John boachen onyame aso ndwe nkan enam wo so na dwumadie wono wo mpamfo ye hia ye na so da bi asampa we de yebotu wo nye yie ana minimu nyina ne secretary ni so nso utie wo nyina de nyame da mo ase mo amunu se na otwe efiri mpe na de aba ni na efiri mframa mu nti mo keka mo na emwa bi abenya no ye san fa meto dwumadie no so nyamso mbotaye eyadankwa yes etihwase bi ma Galatia eti ye enan nchichemu ye enwotwe Galatia fo eti nan yimu enwotwe etifi nkyira ye eniani nyamesom yokwa eniani nyamesom de na wo yi a chese wo sum eniani nyamso a wo sum nyanko deep Kristo awaji na de nyanko ba bi ye se eduro anu nti da bia how ba na yi wadwe se eni ye se okope bosum bi konso eniani nyamesom Bible se ye kwa Sawoji Kristo di sa fe na mepe sika ana wo ye obi a ye odifo ana osofo na de nyame ase mepe sika me ya sori bei ene automatically o se me ye be sraw o sum eniani ani Kristo woni enam koso e nanso bra woni mo Nyankopon no Bible say ebra na ye nim Onyankopon no mosum wona wonsumu onye nyame ne se nkoa yesom na wonsumu no na wonye nyame sankoa wonsuba mu no
omo nye nyankopon na yesom on senkoa eti wotimi kwaje kawa bi rewes koto kawa ka akoba bi ayahye na yanwenwene ni aka kire o se we for protection ebo ho ban we no nyina ye ne ani nyam som a ne yesom sa ne man senkoa bansere nda wasen obi kwaje watch na etumi wom sa ne ma we nyina de ko wura kristosu mu a na botaya esi ebi so ya da ne kristofo a ne nyam somfo no na nya nwie mu die ene me ka no kora kire o ne kenkai na afa ya mo hunu nyankopon bo na afeya ye hunu wo nyankopon anase onyankopon hunu mu ana wo nyankopon so agi atum se ye be ye kristofo yi ande na mo asa mo chibiem bible say mayensa ye chibiem akonfitiase dia na ehaye na emre na edi hia no na edi hia na mo pese mu frase afoforo biom afei ye pese ye sa firi ase afoforo biom na yakosom sa ne ma no ana ya beda ne kristofo yi ye woni da so wo nyame mu se dan kwa awurade bodi frɛ ye no enu nchi ana ese obunyamsom ni wunya honte ase se ohaw ba amane ye ba wodi wasam da tu nyakopɔ anim no obi se nyame na awurade ayedai adi amawo ye nkyere so dem se asɔre ya mi komu no se tie biara menye yie eti mikopa bia se menye yie na wudi akire akɔpɛ sika wudi no be se mfi aduenu na wawuo ane nkwatente ya Onyankopɔ de be ma wo wuwo n'echi emudi ya na ese yi wutu ho anama na emudi ya na ese wo pɛ eti nyamsom botaye e dankwa hallelujah amen na sese ye ja dankwa no to ho esa akɔ efiti asesem a na obonsam de ato ye so ama ne se Kristo afrɛ ne a yesi etu Kristo mu anama wo hwehwɛ Kristo akiri kwan na saa ne mani nyina no ya na ebinom san echi saa ne mani wo wiase e basa na enkwagye a eti Kristo ba ye obewu je wiase ema me mamponse me so me ka ho na nso ka ho no na ye wire ye fi nti na me ka ho se nyamsom wo botaye na nyamsom botaye eye dankwa Kristo som sa de tie Onyankopɔn hye Abraham bo wo Genesis eti ye edumienu Mose wo ma di nkan ana Genesis eti dumienu yi baako eti fi ntwere ya Abraham frɛ ko na Awurade ka kyerɛ Abraham sɛ Onyankopɔn di ka frɛ ye na Abraham aka kyerɛ ne sɛ wo die firi wasase so Abraham firi wasase a wote so no ene wo busuam ene wo jafie ene wo papa fie ekɔ asase a mɛkyerɛ wo no ekɔ asase a mi Nyankopɔn mɛkyerɛ wo no hallelujah amen na mɛyɛ dai na mɛyɛ wo man kɛse na mɛhyira wo na mama wo di aso na mama wo di ayɛ kɛse na wayɛ nhyira amen eti we na Abraham wo botaye wo mu sɛ nyame nhyira no ebetumi aba mu onyame na hyira Abraham ka kyerɛ ne saa na bra enhyira no ebaaye no momyenti asɛmu a ana ne nhyira no mu enhyira a onyaaye ene baabi Onyankopɔn de Abraham kokoduruye na afei ya Kristofo a ya ba kyire no yehunu kwan ya se ya faso a yenso ya di Kristo so no boye bra na yenya enkwa hallelujah amen Genesis 13 Mose wo ma di nkan ti du baako wa hyɛ ne bɔ so o hyira no ɛhɔ na o si mehyira wo na o hyira wo mo na wo na odome wo no me so medome wo mo amen ko Genesis chapter 13 verse 1 Abraham ne Lot di ntitimu Abraham ne Lot de no mu di ntitimu ye de bisi Abraham firi Misrim no ono ne yere ene de wo nyina ene Lot nso no oba na afo fam kane no Onyankopɔn ka se wo hyira obi a ohwɛ sɛ de wasefo na wo be hyira wo mu de sɛ wo a wudi ka no o ma wudi yie na obi a obedi wachi bia no enhyira no bia ayedai aka no so ti ase enko ba se onyame se mafa wo se wo minipa e wo chichimire no Onyankopɔn se onhyira obehyira wo ama wasefo ni nyina be yenhyira eti Lot no ya Abraham wo fo ase na so no ne Abraham enenam na ebra Onyankopɔn hyira Abraham no Lot no saka enhyira no bi fi se enyame wo hye kinkai na Abraham anya no ho se emoa ne gita ne sika mu onyame se be hyira ko hyira no a se mfunu mu ani sika ene mponko di hyira no ene nkoa ene fie nipa ene Onyankopɔn di hyira Abraham ɔse na Abraham anya no ho se hyira no bam emoa ne gita ne sika fam ko na odi atutire firi anafo fam ene odi atutire firi anafo fam ekoduru Betel de akane no na ne ntuma dan sie ko so wo Betel ne Ai ntem de afaribuchi a wosi no hono kane no ekane no wo tio ko Abraham fra Awurade din wo hono Abraham bo Onyankopɔn din wo ho
na Lot nso a wani Abraham nam no owo enyan ne anantwie ne wono so anya ne ho se se ne wo fa ne Abraham ti a se me wo fa nya ne ho de se nya me ho yes nya me bo se ebem se de Nyankopɔn asem tie pepepepepe o nya me se Abraham be hira wo okohia ne hia ne bo ma bo hia ne ba mu a eye mfurumu ne mponko mfurumu ne mponko nanso se na nkwaje emmata sa ne ma no yes na nya de nkwaje na eba na yene ayeye ba Abraham wasefo a yenso ye ba ye ayeye nam gidie so abaji Yesu Kristo adie na Yesu Kristo no Yesu asembe no aka kire yen 1 John 2:25 ma honya ha 1 John chapter 2 and your born some peace ne ya kabom no hunu se nyamso a wo so no sai wo botaye because nyame na me na no de Mr. Asiama owu ye ni mefra burochire ba ye se de yesi e de wo ko asori fie ye de ne ko asori fie na ye ko de da no na ne mai enti we na ti aso dem we ti na ti aso dem so be wu ama o mada ye o ye kese awa so dem ye de wo ko wura so dem ebre pa ye beduru ye be kasa ansem wo nyina efunu a ye se ni ye mfa nkwa so dem na nne a Christopher se de ne ha ye ni o agodie abaya ni sunti ye mafuru so firi mochira ne de ko wura sori fie na asofo nyina atwahie ho na ye ko ba afore ye wufuru no ho Bible ti sai nyame ma ye mere amen ye wonsem bebirika e Garden City Radio 92.1 obutantin radio konsolem ti 1 John chapter 2 verse number 25 na bo a wode ahye yen ene da nkwa ye Kristofo Abraham wo say de bo no me se na ye mfurumu ni mponko ne dai ne adwapade na ye abakire wo Abraham wase na ya bagi Kristo adie ne die e wo Kristo mu no wo se ye de ebosha a wode ahye yen no eno ne dankwa eno ho adwuma na ati aso dem awoye ebiara onya nwura aso dem je oso ni nkwa me pa chew ena ho ma chi fi adan me pa chew hwehwe dankwa chiri kwai yes na Bible say enkwagye ni obiara mu ji Yesu Kristo mu okay Acts 4:12 bosha wode ahye ye no eno ne dankwa etumi ni yon modofo se wa hye ye boso be ma ye dankwa eno nti ne ye gya ye bone eno nti ne Kristo ba ye a obewu agye yen ama ye Yesu hye ye ti aso odan mu a Yesu nyame na so enne me se agoro aba ye Kristofo ni sunti ene bia pan kwanta bebre wo Bible no ade bia ye sika automatically nya so ni ndie se wo ye yie ne akeka wo ya na bi pate wono a na the pressure ba no so eye dankwa ho adwuma na wo ye se ka so bi ye dankwa ho adwuma ochiribone osotene ne aba dankwa oso ye de bossa wo de ahye no eno ne dankwa eno na ho chira kwa ene ye hwe se eno kra se wo ma ye dankwa efiri ho mu na eba na Onyankopɔn ko so edo wiase nti no se wo ma ye dankwa John 3:16 Yohane asempa etim nyansa yimu dunsia asiri yan na sɛ de Onyankopɔn do wiase ni mo akane no ya ye share program ya se wo hase no me ka kire wo se Onyankopɔn dom wiase ama Adam ne ne yere ɔma wo asomdwie ama wo adhotɔ abia no bonsam a ɔno wagye wiase akente so ko dadawom eyi wo mfiri asomdwie no ho ama betena asase enne yete so yi eto bonsam di kai do a Onyankopɔn do wiase akane no afiri ho na so still Onyankopɔn do eda so do wiase eno nti osise de Onyankopɔn kɔ so do wiase nie so ode ne ba wo no koro ne maaye se ode ne ba wo no koro e maaye no bia wagye ne die asem wo ya na tuni pa bi suntu di ase yesi Yesu yi onyame ba osi na dodo a wagye di di no o ma won kwa so ma eden onyame ba wo kora wo gi Yesu Kristo di nipa bi wa wo de onyame ba wo eno so enfun so be de wo mu se de Onyankopɔn do wiase ni se wode ne dɔba wo no koro no ma yen no bia wagye ne die na obiara obagye ne die no wanyira wo nyira no wanyada na obenya dankwa enkwa yatim we se eyowu nkwa ena wo timu no enti obi a odedi ma obi die obi a oto ani a woni to nanim sa nipa no otimi firi wiase efise dankwa ntini mu sabri enti 1 Corinthians 15:19 maybe I can hear we say about I can say bi
1 Corinthians chapter 15 verse verse 19. number 19. Sankwan mu nko na ye wo Kristo mu ani da so a. Mo say yeti asase so na o Mr. Bokman o na Mr. Siama and na be awoje fans and na honorable and na MP and na wan and na ye fans dia. Ene na ye nka Christopher ayeti wiase nka ye mobo. Oh, because assembly man untwa de bia kodi bi da na dia kowuom. Post bia ni wiase obenya bi da na dia kowuom. Enti sankwan mu ayeti mwen ane de ye hunu ne de ye tie ne de ye kwaso no enkoa ne o Kristo mu ne da so ene bia edwane akwatena so dem ene enkwagye bia mata ho ene ye ngu nkopere nkwa ene ka Bible se ye mobo ka ye ni pa nyina mu moborofo nyamsomfo edura bi obi ade a wode ye wo edwa ehia wo bo store mu nyina wo tia no enema ekoso na so nyamsom nti ya na eduru ba bia na wa ye din na waka che Yakobon se enyame be kire na waka kire nse owura na anase maame se anye Kristo a na ye tena sansem we mu akosi se bibie nsi ewo se ebenya dache nkwaje de a na Bible se nka ye mobo na so ye wonim se de oje Yesu Kristo de no Bible se wo dankwa yes dankwa na ode ye hye ye bo kwasem enti se Kristofo ayaba nyamsomfo ayaba eye dankwa ho adwuma ne ye yo so utimi chichi hunua ade ne ko bosom so eye dankwa Yesu Kristo so na awurede awure towe dey e wo no enti ade bia ye mfa nya no ade nti na ese wonu nua tena so dem hweman so den kika no honsam kopim se ukura unya na bekunu eye dankwa ho adwuma ne ye yo kenkalem ti na sɛ de Onyankopɔn do wiase ni sɛ de Onyankopɔn do wiase ni so ɔde ne ba wo no kuro no ma ɔde ne ba wo no kuro no ma ye obi a ɔgye ne die no obi a wɔgye ne die no Bible sɛ wonyera na onya dankwa wobenya dankwa na Onyankopɔn nso mo ɔba na ma wiase sɛ ɛno nti na Yesu Kristo ba ya wanso ne wiase sɛ ɔmɛbu wiase aten eti na naano meka kyerɛ sɛ Yesu timi gye onipa a wayɛ bɔne efiri bɔne mu eti na ɔka kyerɛ ɔbaa no ɛwɔ John 8 ni sɛ ɔbaa wɔn mo etu a sɛ yebeku no wɔn hen obi bu fa na so obi amu fo se kwa me nso me nkobu me mu fo na nkoye boni biewu oh yes hallelujah amen na se Onyankopɔn soma Yesu Kristo omebu wiase aten dabi na onfa de so nye den na mmom onfa ne so nyi wiase onfa ne so magi wiase oh yes enu ti na se ese ogitum se oti aso odam a wo so nyame se wonni se saa nyama wonti eye dan konti na ati aso odam eso nyame dia masa free nessa krawadwe menka te free aso dem wo na mu free nessa ndini apatapa asem no ani ye den sem no ana de philosophy ma me de opa na wo ye na so fi aso de ba bia ntimi nka no eye dan kwadwuma na wo ye agi aboso awurade nka ye amen to aso no mti verse number 18 ɔse de wɔgye ne die no de wɔgye Yesu Kristo ne die no omu na ten Bible say omu waten na de wɔnye nie no na obi a anyi Yesu Kristo na se Yakobon asem na ani a wabu na ten dada wo de wo se wodi ka ye de agyeje wo dada sɛ wanyi Nyankopɔn sɛ wanyi Yesu Kristo no ani minia se wo papa nti na akwasɔre a wo de wo papa di nti na akwasɔre wo papa ko bi nti na akobi wo papa na kofa ba ye nti de wo pa bi ya na otumi yo eye dan kwa ho adwuma na wo yo awurade nka ye amen sɛ de Onyankopɔn do wiase ɔde ne ɔdo wiase nyame do wiase wiase no amado kwa ɔbɔsɛ nipa matenam na so ɔbɔnsam a ɔpɛ sɛ wiase nipa nyinaa nkɔ wɔ hawo ne sɛyie mu no ɛno nti na Yesu bae na so wagye Yesu Kristo de abɔ so akɔtena so ɔda mu di a hwehwɛ dankwa kyiri kwan na dankwa ne obi amu sɛ wobɛtumi ayɛ papa ɛsoro nyame adi nyame asɛm so atutu wanam asi asumdue kwan so na awurade ahu mmɔbɔ obi ti aso dem a onima de efe dankwa wo de open wo yo me srew minia me de miya na me kase me nim bone obi yo na so bone nti na ama atemu oba yesan ka sem bi wo 1 Peter 1:3 Peter wo medi nkan eti ba ko yemu miensa o se de o si enhyiranka ye wurade Yesu Kristo aba enhyiranka ye na wurade Yesu Kristo Nyankopɔn ne agya ni mobrohu senya mobrohu a menu yanka wo ya chewo ana wonim sa oba nka nyinse yigu bi ya wuyigu ya nka wurade akuwa to atwene
krono bi a wo afiri mretenti abɔ awurade tia so da mu a ɔhwɛ din na wo yɛ de wopɛ no ka awurade akum onyame wo buruhu nti ɔso mpɛ onipa bia bɛyera ɔpɛ nipa nyina mbra dwen sakram menu adɔfoɔ ɛna homakye a wotie mi nipa kyɛw sɛ wɔ sɛ asɔ da unyanko wura mu dia ɛne hokora de wasam de nyankan na wɔn wo wu asɔ da mu a ɛmpere nkwagye na yɛ piri yeyɔ da bie ni papa sɛ yeyie adeɛ bɛkye efia dai kɔhɛ asɔre kɛseɛ sɛ ma kuro sei ɛnɛ yɛ gyina mu den na wo a wo ba hɔ no ɛyɛ nkwagye nti na wo ba ana yɛ yeyɔ nti na wo ba nti da bia ma kasa kyerɛ mo sɛ moma yɛ hwehwɛ da nkwagye kwai sense ebe hwe wiase niema na onyankopɔn hyira Abraham no wɔse na yɛ mfunumu ne mpɔnkɔ ne sika na na Abraham wɔ hen na Abraham sika na wɔ hen onipa oba wiase a obenya sika ma sika nipa twa kwai bɛhwɛ ne sika ɛne ne nyansa ɛyɛ Solomon ɛne Solomon na busu yɛ fie wɔ hen na so na wiye yɛ no Solomon wiye yɛ a ɛkɔ ne nya ne sika daadaa no ne sika daadaa fi sɛ ne Nyankopɔn kan kwagye ho asɛm kyerɛ Solomon na no asɛm na mafa sɛ onyansa nti hwɛ me man so ɛnda de yɛ so nkwagye de yɛ pɛ nkwa ba bia yɛ pɛ akɔtena ɛyɛ nkwa awurade nhyira yɛn amen kɔso ɔsi nhyira nka yɛ awurade Yesu Kristo nhyira nka yɛ na awurade Yesu Kristo Nyankopɔn ne agya ne mɔboro ho ɛdɔɔso nti Wɔnam Yesu Kristo sɔre a ofiri awufo mu sɔre yɛ no so awo yɛn foforo kɔ anidaso a awo yɛn foforo akɔ anidaso a emu yɛ dɛ emu wɔ nkwa anidaso bi wɔ nkwa de ni hɔ sɛ 2 weeks pɛpɛpɛpɛ wetu akɔtena America mam unua bi aboa wo wɔde wo kɔ masa kɔ a wo kɔ nyɛ nkwa de kɔ ana wo kɔ no ɛyɛ honamu sɛ de bɛyɛ wabrabɔ besimi yie kwa wo kɔ no play na wo chi mu no ɛyɛ onyame kora na ahwɛ wo so na ɔde wo kɔ anidaso a ɛnkɔ ɛhɔ yɛ me de ka hɔ biem ase enhyira nka yɛ na awurade Yesu Kristo Nyankopɔn ne agya ne mɔboro ho ɛdɔɔso nti ɔnam Yesu Kristo sɔre a ya na awrehu ɔsɔre yɛ firi awufo sɛ nyɛ Yesu mɔboro ho ana Nyankopɔn mɔboro ho na ɔde adom wo a ɛna homakye wotie mi a ɔsɛ obi yira akɔfa no kia bɔ obi amu awu ɛnɛ sesa hɔ adwiri firi ho sɛ dan kwan a wote aso dam ti na wohwɛ de a yɛnkɔ obi kunu ho ani yɛnkɔfa obi yere ani yɛnkyerɛ so dam nya de yɛpɛ bi sɛ yɛhwɛ dan kwan awurade nkae amen onyam mɔboro ho dɔso ɛnɛ kora mɔboro ho daso enti na mo sɛ saa dwumadie wo yɛ frɛ sɛ adombre adombre ɛbrɛ ya dom ma wo sabre ya wutie me ya dom ma wo sa wo sa wadwene na ba hwɛ dan kwakyiri kwan na so onipa so obedi yedie achi a wokɔ asɔfo bi website a osika wo mo wo no egu website ho ya kyerɛ sika no akwada akora kyerɛ yentimi mmɔ yeyɔ enti wo ba no so ɔde akyerɛ sɛ